गोंयकारांनो, रोडाचे तुम्ही एक व्हिडिओ घातलेले आज कितें तेजे अपडेट्स कितें आहा? काल आमी जेन्ना थंयच्यान वताले तेन्ना लक्षात आयलें की ते एक कन्नडान एक बोर्ड आसा म्हणून. थोडे वेळ आमकां अशें दिसलें की आरवी इन कर्नाटका भोंवता काय कितें अशें आमकां एक दिसलें म्हणून आमी ते देंवले आनी आमी एक तो व्हिडिओ काडलो की इन हार्ट ऑफ पणजी सिटी जंय इट्स अ मेजर जंक्शन, चर्च स्क्वेअर आनी 18 जून रोड तो मेजर जंक्शन ते ग्रासियार दी ऑर्थ ते गार्डन आसा आनी थंय हो बोर्ड लायला. इन्स्ट्रक्शन कोणाक वाचूंक येता तें कितें कन्नडान बरयलां. हांगासरलो MD आसा संजीत रॉड्रिक्स जो स्मार्ट सिटीचो MD आसा, ताणें तरी ताका तरी ते वाचूंक येताले काय म्हणून. काय जो CEO आसा जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवा आसा ताका वाचूंक येताले कारण CMाक स्वल्प कितें तरी ते वाचपाक येता अशें म्हणून ताणें कर्नाटकान गेलो तेन्ना म्हटलेलें. म्हणजे ताजो कर्नाटकाचो अजुनूय जो हें आसा थंय कॅम्पेनिंगाक गेल्लो तो अजून ताजो भूत तकले वयले वचूंक ना अशें एकंदरीत त्या बोर्डाक पळोवन दिसलें. आतां तो खंय तरी हैदराबाद गेला, थोड्या दिसांनी हांगा तेलुगू बोर्ड लागतले काय म्हणून. अशी परिस्थिती सांगूं येना कित्याक गोंयकारांनी आपले स्वताचे अस्तित्व जे आसा ते गमोवन बसल्या. एकंदरीत हे मिनिस्टर्स आनी आमदार आसात तांच्यांनी आपले अस्तित्व जे आसा गोंयकारांचे गमोवन बसल्या काय कितें काय म्हणून. आनी काल एकंदरीत जर आमी ते पळयत दृश्य ते इट वेंट व्हायरल, म्हणजे प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंया पर्यंत गेले. आज ताचो इफेक्ट दिसून येता. आज जेन्ना हांव थंयच्यान पास जातालो तेन्ना तो बोर्ड काडला, ते पेंट मारला. सो एवरी टायम आमी जेन्ना रस्त्यार येतले, आमी जेन्ना बोवाळ मारतले तेन्नाच एक्ट करतले काय म्हणून. हांव खंयच्या भाशेचो द्वेश करिना. आज मातृभाषा दिन, आज जागतीक मातृभाषा दिन. सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आज जागतीक मातृभाषा दिनाच्यो. आणि त्याच बरोबर ते कॉन्ट्रॅक्टराचे सुद्दां कौतुक करता कित्याक ताणें हें केलें ना हांकां. म्हणजे आपली भाशा तो कसो प्रमोट करता पळय कॉन्ट्रॅक्टर, तो भायल्यान हाडटा आनी तो बोर्ड लायता हांगा आमच्या गोंयान हाडून. ही इज प्रोमोटींग हीज लँग्वेज काय म्हणून हांगा. आनी आमी गोंयकार कितें उगड्या दोळ्यान पळयता, एकटोय कोण ताका ऑब्जेक्ट करिना. म्हणजे तांकां आपल्या भाशे बद्दल कशी तांकां आपल्या भाशे बद्दल जी तळमळ आसा, ताका आपल्या भाशेचे अभिमान जो आसा तो त्या हातून बोर्डांतल्यान दिसून येता. खंयच्या भाशेचो द्वेश ना हांगा, पण हांगा आमच्या गोंयान वी से दॅट कोंकणी आमी मॅक्झिमम उलयतात ते कोंकणी उलयतात, मराठी उलयतात, आमी हिंदी उलयतात, इंग्लीश हांगा भाशा उलयतात. मॅक्झिमम ह्यो 4 भाशा आमी हांगा गोंयान उलयतात. एटलिस्ट त्या भाशेन तरी तो बोर्ड आसूंक जाय आशिल्लो. पण एकंदरीत ते तशें दिसलें ना. आतां इमिजिएटली म्हाका तांच्यांनी एक्शनूय घेतल्या, ते बोर्ड काडल्या, ते पेंटूय मारिल्लो आसा. सो दीस इज अ इफेक्ट ऑफ द प्रेस मिडिया जो तुमी जो सगळ्याक व्हायरल केलो ताजो एक इफेक्ट म्हणून तो आमकां दिसून आयलो. आता तुमी उबी आहात त्याच्यात ते डस्ट तुमकां लागूंक ना काय? तुमी हे सायडीन डस्ट पोल्युशन काय ना? आतां मुद्दम गाडी पार्क करून आमी हांगा चलताले ते तुमी मेळ्ळे आमकां हांगा. मुद्दम पळयताले हांगा जर फाटल्यान पळय कसो डस्ट, हाजेर पळयात रस्त्याचेर पळयात कसो डस्ट. म्हणजे पॉल्युशन वाडत आसा. भुरग्यांक अस्थमा, जाणट्यांक अस्थमा, थंडी जावप हांगा कॉमन पणजेन आज कॉमन जाल्लें आसा. एक्चुली एटलिस्ट थ्रायस इन अ डे हांगा फवारो मारूंक जाय उदकाचो. उदक जे स्प्रिंकल करूंक जाय आशिल्लें अशें जे सगळे स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा थंय. पण कॉन्ट्रॅक्टर ते करता आसतना दिसना, केन्ना करता खबर ना. कारण हांव तर चडसो पणजेत आसता, म्हाका केन्नाच दिसूना की ह्या बाजूक केन्ना तरी ट्रक गेला आनी तो स्प्रिंकल केला उदक म्हणून, सो दॅट डस्ट जी आसा ती बसची म्हणून. पण एकंदरीत ते दिसना. हे पळय असो धूळ बसला गाडयांचेर. सगळ्यो गाडयो जर पळयत तुमी धुल्लमय, ऑफिसांनी भितर जर वचत जाल्यारूय कळटलें कशें धुल्लमय जाला तो सारको. डस्ट सगळ्यांच्या नाका तोंडान वता आनी people are going to suffer from all the lung diseases by the time स्मार्ट सिटी रेडी जाता म्हणल्यार लोक हांगा दुयेंस खूब पडपाचे आसा.